अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी PNCA इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ पे बहुत शानदार तकरीब होगी, बच्चों के हकूक़ की बात होगी। बच्चे जो आपके पास हैं, वो नॉर्मल बच्चे, वो स्पेशल बच्चे जिनके हकूक़ की बात हमने करनी है और उनको हकूक़ दिलाने हैं। उनके लिए इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन हमने देहातों में जाना है, छोटे छोटे कस्बों में जाना है, फिर वहाँ पे क्या सूरत हाल है और वो बच्चे जो माजूर हो जाते हैं या फिर वो पैदा ही इसी तरह होते हैं, उनके हकूक़ की कैसे बात करेंगे, उनके कैसे हकूक़ उनको दिलाएंगे। इसी हवाले से सदर पाकिस्तान ने यहाँ पे स्पीच करनी है। मुख्तलिफ आलमी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास आपको लेके चलता हूँ। नाजरीन, मेरे साथ हैं ज़ेबा हुसैन। इनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत और इनका काम बहुत मुश्किल। वो बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, गलियों में फिरते हैं, उनके लिए स्कूल बनाया और उनके हकूक़ की बात करते हैं ज़ेबा से। मैम, आपको कैसे ख्याल आया ऐसे बच्चों का जो स्ट्रीट में फिरते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, आप उनकी वारिस बन गए? आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे बच्चों की हेल्प करें और ये बच्चे बिल्कुल हमारे बच्चों से ज़्यादा बेहतर हैं। दे नो एवरीथिंग, दे सो स्ट्रीट वाइज और इतनी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और काम भी करते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं हमारे बच्चे स्कूल के बाद, मगर स्कूल हमेशा आते हैं। हमारी अटेंडेंस 870 बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट आते रहते हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर। जिस पैशन के साथ आपके पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं, आपका भी हौसला है करना है ये काम? जी बिल्कुल। मैं अपनी अम्मा से बहुत इंस्पायर होती हूँ, जो ये काम करती है बिल्कुल कमाल करती है। और इस इवेंट में हमने यही सीखा है कि ये जो क्वेश्चन है एजुकेशन का है, ये सोसाइटी का क्वेश्चन है कि वुमेन्स राइट्स को भी देखना है और चिल्ड्रंस राइट्स हैंड इन हैंड जाते हैं। तो अम्मा के स्कूल में वर्कशॉप्स भी करते हैं एजुकेशन को आगे बढ़ाने की और वुमेन्स राइट्स और हाइजीन। Today's event, what I'm saying is what we learned, as many of the speakers said today, in Pakistan, children's education, it goes hand in hand with women's rights and women's education. So at Mushal Model School, the aim is not only to provide education under the government school curriculum, but also to give children a holistic childhood so that children have a right to play, a right to safety, a right to health and hygiene. अलीना, आज आप स्पेशल आई इन बच्चों के फंक्शन में, तो आपने स्पेशल पर्सन भी देखे, अपने अपने इलाकों में छोटे बच्चे भी देखे होंगे, गरीब बच्चे भी, सबको हक मिल रहा है। कैसे देंगे इनको हक? इनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए और इनको अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये अगर गरीब है तो ये हमारे जैसे वो नहीं है अमीर, और इनको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि आपके पास तो वसाइल है, उनके पास वसाइल नहीं है, तो हमको उनके साथ शेयर करना चाहिए? जी, उनके साथ शेयर करना। मैम, आप स्पेशली बच्ची को लाए हैं, कितना लर्न किया आपने इस तरह की कॉन्फ्रेंस? इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर क्रिएट करती हैं और उसके अलावा ये बच्चे जो हैं वो हमारी आगे की जनरेशन बना रहे हैं। ये ही हैं जो आगे जाकर बड़ी चेंज लेकर आएंगे। अगर ये बच्चे अभी जानेंगे कि बच्चों के हकूक़ क्या हैं और सबको मिलजुल कर कैसे रहना है, एक अच्छी गुड सिटीजनशिप कैसे प्रेजेंट करनी है, तो आगे हमारा माशरा यकीनन बहुत अच्छा माशरा बनेगा। अरूज फातिमा मेरे साथ है, एक बहुत अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़, और बच्चों के लिए मैसेज ये कन्वे करती हैं। कैसे, इन्हीं से पूछते हैं। मैं किस तरह आप बच्चों के लिए मैसेज कन्वे करते हैं? जिस तरह मैं म्यूज़िक की फील्ड में आगे हूँ, जिस तरह के आज मेरी इतनी फॉलोइंग है, लोग मेरे गाने को इतना पसंद कर रहे हैं, और अगर मुझे देखकर कोई बच्चा इंस्पायर होता है तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और वो भी अगर किसी फील्ड में, अगर म्यूज़िक ही नहीं और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, अगर वो उसमें आगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा गुनगुना के बच्चों के लिए कोई मैसेज करेंगे तो कैसे? ओके। लैला ओ लैला, लैला ओ लैला,
بہتر بران سیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا لیلا ہو لیلا لیلا او لیلا بہتر بران سیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا. بچوں کے حقوق کے حوالے سے رشیدہ فہیم کیا کہتی ہیں، انہی کی بات سنتے ہیں. میم کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ بچوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، کیا مل رہے ہیں انہیں حقوق؟ حقوق کی بات نہیں ہے، دنیا کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ بچوں کے خاص حقوق ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے جو آج سیلیبریشن آپ دیکھیں، یہ سیلیبریشن CRC کے لیے ہے. CRC جو ہے کنونشن فار دا رائٹس آف اے چائلڈ کے لیے UN نے خاص طور پہ یہ 1989 میں اس کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا کہ بچوں کے حقوق ہیومن رائٹ سے الگ ہونے چاہیے، کیونکہ بچے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. ان کو سیف گارڈ کرنا، ان کے حقوق دینا، یہ ہم ہر انسان کا فرض ہے، کیونکہ بچے اپنے حقوق خود حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کے حقوق کی رکھوالی کریں. تو اس کے لیے آج UNICEF نے یہ سیلیبریشن آج سے، اور یہ تو میرے خیال میں ہر دن ہمارا بچوں کے رائٹس کے لیے ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں ہمارا بہت جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بچے کتنے نازک ہوتے ہیں اور ان کے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کریں. میم مجھے یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان بھی بچوں کے رائٹس کے حوالے سے بڑی کانشیس ہے، ان کے اقدامات کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا، حکومت کو تو کام کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ حکومت کا فرض ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، حکومت کا فرض بن جاتا ہے اس کی رکھوالی کرنا. لیکن یہ میں اور آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر ان حقوق کو نمبر 1 تو آپ اپنے آگاہی پیدا کریں کہ یہ حقوق ہیں کیا اور یہ حقوق کیوں ہیں. پہلے یہ تو معلوم کریں. جب آپ یہ معلوم کر لیں گے تو آپ خود ہی خود پیشنیٹ ہو جائیں گے ان حقوق کی رکھوالی کرنے کے لیے. یہ ضروری ہے. ناظرین، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے رابعہ جویریہ کا، سیکرٹری ہے ہیومن رائٹس کی. میم، یہ جو بچوں کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ بچوں کو پراپر طریقے سے حقوق نہیں ملتے، اس طرح کے پروگرام کتنا اویئر کرتے ہیں بچوں کو؟ دیکھیے، حقوق تو ہر بندے کے ہیں، ہر شہری پاکستان کے اپنے حقوق ہیں جو آپ کے آئین میں بڑے کلیئرلی واضح کیے گئے ہیں. تو ملنے کی بات نہیں ہے. حقوق جو ہے، انسانی حقوق کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، وہ ان کی انہیرنٹ یعنی کہ ان کے اپنے بنسبت کے وہ انسان ہیں، ان کے پاس وہ حقوق ہیں. کوئی نہ حکومت دیتی ہے نہ کوئی سرکار دیتی ہے، وہ حقوق ان کی اپنی اختیار ہے. تو ہاں، آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہم حقوق کیسے ہم ان حقوقوں کو ریئلائز کریں. جیسے کہ ہمارا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، برتھ رجسٹریشن ہے، اور یقیناً ہمارے بہت مسئلے ہیں. پاکستان نے 70 سال پہلے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو ریٹیفائی کیا ہے. 30 سال پہلے ہم نے خاص طور پہ بچوں کا جو ایک ٹریٹی ہے سائن کی ہے، جو ہے یونیورسل چلڈرنز رائٹس UNCRC. تو اس کو ہم کیسے گراس روٹس لیول پہ پہنچائیں، بہت آپ کا بڑی واضح بات ہے اور سرکار کوشش کر رہی ہے. مگر ہر طور پہ یہ صرف سرکار کا کام نہیں ہے. لوگوں کو آگاہی دینا، پیرنٹس کو، اسکول کے لوگوں کو کہ آپ بچوں کو مار پیٹ نہیں سکتے. آپ کے بچوں کا ایک حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اسکول جائیں، وہ پڑھائی کریں، وہ کھانا کھائیں. ہمارے پاس 22 ملین بچے اسکول میں نہیں جا رہے. ہمارے پاس بہت سارے بچے تھر کے علاقے میں میل نیوٹریشن سے مر رہے ہیں. تو یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو نیوٹریشن ملے، ان کو کھانا ملے. اور یہ اویئرنیس ہمیں ہر موڑ پہ، ہمیں سٹیزنز کو، سول سوسائٹی کو، سرکار کو، ہم مل کے یہ کہانی آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میں یہ فنکشنز بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ہمیں فخر کی بات ہے. پریزیڈنٹ صاحب اس پہ اونرشپ لے رہے ہیں. جب ایسے بڑے بڑے ہمارے اسٹیٹ لیڈرز آئیں اور اونرشپ لیں تو یقینی نیچے طور پہ اور یہ میسج پھیلتا ہے کہ بھئی آپ بچوں کو ابھی خاص طور پہ پروٹیکٹ نہیں کرو، آپ ان کو پروٹیکشن بھی دیں، آپ ان کی رائٹس کی پروموشن بھی کریں. تو یہ ایک فنکشن ہے جس میں ہم بچوں کی رائٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. What you ask about this exhibition and about the child rights?
Yes, today is a great day. We are commemorating the 30th anniversary of the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child. And it's really, a lot has been achieved in the last 30 years, but there's still a lot more to be done. And today, through this event, including the exhibition, we're trying to highlight on what has been accomplished and what more needs to be done. It's a time of reflection. It is a time when we come together, government, civil society, children, international community, to see really how do we accelerate the realization of children's rights to survival, development, protection, and participation. So the exhibition here that you see is also children's own expression. It's a form of expression on how they see their rights. So you see it in these quilts that you have here. They are paintings, but through that they try to express themselves on what needs to be done. And the whole thing about children's participation is that they shouldn't be just passive recipient of services. They can be active change agents, and we have seen today, as we speak, there is a 16-year-old mobilizing the world to take action against climate change. So that is how actually we see this exhibition, which is really largely through the participation of children themselves. नाज़रीन, मेरे साथ है अंबर शाह साहब। कई एग्जीबिशन इन्होंने कराई बच्चों के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो आज हमारे मुआशरे में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन हवाले से इनका बड़ा नाम है। शाह साहब, क्या कहते हैं ये जो आप इस एग्जीबिशन को देख रहे हैं, बच्चों के हकूक़ की बात हो रही है, इसमें बड़े आलमी इदारे शामिल हैं, आप क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी कोशिश है और इस तरह से होना चाहिए, बच्चों को आगे लाना चाहिए। बच्चों की हमारे मुल्क में उनकी फलाह व बहबूद की बहुत ज़रूरत है। हमारे अभी भी लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो उससे बाहर हैं, स्कूलों से बाहर है, हेल्थ के हमारे इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। तो उस हवाले से मेरे ख़्याल में मेरे अपना वो एक परसेप्शन है कि हमें उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। हमें उन देहातों में जाना चाहिए, उन स्कूलों में जाना चाहिए, उन वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ मिल के अवेयरनेस वहाँ पे लानी चाहिए कि सफाई क्या चीज़ है, बच्चों की हेल्थ क्या चीज़ है। यहाँ हम इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे ख़्याल में शायद कोई सिलेक्टेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनका वो सिलसिला हो जाता है जो उन्होंने अपने करना होता है उसमें सिलसिला। तो मेरी अपनी वो ये है कि इसको हमें वहाँ तक फैलाना चाहिए। मेरी अपनी एक वो जर्नल वो है, जिस तरह हम कम उम्र शादी के हवाले से आप एक है केस, तो उस पे हमें लोकल पुलिस को कह के देहातों में लाउड स्पीकर से ऐलान करवाना चाहिए कि 18 साल से कम की होगी जो उसकी निकाह पढ़वाएगा और जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सज़ा होगी। वहाँ ये बात नहीं है, अभी भी हो रही होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें वो मास लेवल पे वहाँ तक ले जाना चाहिए, शहरों के अंदर आके जहाँ सारे अक्सर मेजॉरिटी 80% लोग बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं, उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, वहाँ की ज़रूरत है। नाज़रीन, मेरे साथ मैमूना है, सिंध से आई है। ना सिर्फ इसके अपने हकूक़ हैं बल्कि ये बच्चों के हकूक़ की निगहबान भी है और उसकी तर्जमानी के लिए अपने मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। मैमूना, अपने बारे में कुछ बताओ, आपको कैसे ख्याल है, आपके हकूक़ क्या हैं और बच्चों के हकूक़ के लिए आप क्या करते हैं? जैसा कि मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देहात के जो लोग होते हैं वो बच्चों को तालीम नहीं दिलाते हैं, इसलिए मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चों को तालीम दिलाएं। लड़कों के साथ लड़कियों का भी ये हक बनता है कि वो भी अपनी तालीम हासिल करें। और मैं श्रीलंका गई, वहाँ हमारा एक सेशन हुआ, वहाँ क्रिकेट खिलाई गई तो हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा, आपके सिंध में हम देखते हैं पसमानदा इलाका है, वहाँ पे तालीम नहीं है, उनके लिए अगर कोई मैसेज करें और सिंधी में ही कर दें बच्चों के जे तो मां सिंधी में इहो ई चवां थी, उन्हनि वालदेन खे त पंहिंजे नियाणियुनि खे तालीम ॾियारियो। तालीम खां सवाइ इंसान अंधो आहे, तालीम इंसान जी टिंगिया खाए, तालीम खां सवाइ कुझु बि न आहे अॼुकल्ह दुनिया में। तंहिं करे मां वालदेन खे चवणु थी चाहियां त तालीम पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾियो। नाज़रीन, मेरे साथ एक बच्ची कायनात घोट की सिंध से आई है, सखर डिस्ट्रिक्ट बनता है और इस एग्जीबिशन में शरीक हुई। कायनात, आप क्या कहते हैं, इस तकरीब में आप शरीक हुए बच्चों के हकूक़ के हवाले से और देही इलाकों में क्या सूरत हाल है?
جی میرا نام کائنات ہے، میرا ڈسٹرکٹ گوڈکی ہے اور میرا یونین کونسنل حسین بیلی ہے، بشتی لشکر سے میرا وابستہ ہے. اور میرا یہی میسج ہوگا، جو مجھے اپنے حقوق مل رہے ہیں، میں چاہتی ہوں دنیا کی ہر ایک لڑکی کو وہ سارے حقوق ملے، کیونکہ لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، کیونکہ میرا ایسی سوسائٹی سے تعلق ہے جہاں پر لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کی تعلیم پر بالکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا. تو میرا یہی میسج ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، کیونکہ دنیا میں جو بھی انقلاب آتے ہیں یا جو بھی ترقی کے زینے پر جو بھی کنٹری جاتے ہیں تو صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے. تو اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں. آپ کے اس گھوٹکی میں یا پھر اس تلکا جو ہے یا جو گاؤں ہے وہاں پہ بچیوں کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا ایسی سوسائٹی سے تعلق ہے جہاں پر لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، انہیں بالکل پڑھائی پر فوکس نہیں کروایا جاتا. تو ان کے لیے میں یہ میسج دوں گی کہ جو وہ اپنے بچوں کو نہیں چھٹی دے سکتے باہر پڑھنے کے لیے، تو ہمارے نزدیکی ALP کے سینٹر چل رہے ہیں، یونیسیف کے تعاون سے IRC کرا رہی ہے، تو اپنی بچیوں کو وہاں پر پڑھوائیں. ناظرین، یہ ہیں اسلام آباد کے اسکولوں کی بچیاں. ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس اچھے اسکول ہیں، لیکن یہ بات کرنا چاہتی ہیں ان بچیوں کے بارے میں جو بڑے بڑے دیہاتوں میں ہیں، دور دراز کے دیہاتوں میں. کیا کہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ سب کے لیے ہمارے جو آج تعلیم بچوں کا پہلا حق ہے، انہیں تعلیم حاصل کرنا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، خود اپنا کما کر بچوں کے وسائل، اور گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے تھوڑا سا کچھ کہ بچوں کی تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے انہیں بہت زیادہ. جس طرح ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، باقیوں کا بھی حق ہے تعلیم پر پورا. تعلیم ہمارا ہتھیار ہے، اس سے ہم بڑے ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے علم سے، اس لیے سب کو تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم سے ہم بڑے ہو کر دوسروں کی ضرورتیں، اور تعلیم سے ہم کچھ بند کر دوسروں کو غریبوں کی وسائل پوری کر سکتے ہیں. تعلیم کے علاوہ بھی ہمیں حقوق و لباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پاس پیسے، آپ کے پاس وسائل ہے اور آپ کے پڑوسی بھوکے ہیں، تو اس میں آپ کو ان کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے بہن بھائی اور جو پڑوس میں جو بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہاں جی، ہمیں چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو پڑوس میں ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو. ہمیں ان کی پڑھائی میں بھی مدد کرنی چاہیے، اور اگر وہ گھر سے باہر جائیں تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے پیچھے جا کے کہ کوئی ان کو تنگ تو نہیں کر رہا، ان کو پکڑ تو نہیں رہا، اور اگر وہ گھر کے اندر آئیں تو فوراً بھاگ کے باہر سے کنڈی لگا دینی چاہیے. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، تاکہ ہم ان کا ساتھ کوئی دے سکیں. تو اس لیے جب دوسرے بچے مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور اگر ان کو تعلیم میں کوئی پرابلم ہے تو ہم ان کی وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو تب بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. ناظرین، ایسے پروگراموں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے مستقبل کا سرمایہ، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. آج کے بچے کل کے قوم کے ہونہار نوجوان ہوں گے، بچیاں ہوں گی، معاشرے کو سنبھالنا ہے، ملک کو سنبھالنا ہے. آج ان کے پاس اویئرنس ہوگی تو کل یہ ذمہ دار لوگ ہوں گے. ان کی نگہداشت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان پہ توجہ دیں، یہی آپ کا سرمایہ ہے. مناہل، آپ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں اپنا پہلے انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. میں مناہل عرفان اور میں گریڈ 10th کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی ہی ریسنٹ ڈیز میں نے ایشین سمٹ اٹینڈ کیا ہے بینکاک میں 2019. میں ایٹ دا اینڈ یہی بس کہوں گی کہ ہمیں ہر انسان کو، میں اپنے لیے خود ایز اے چائلڈ اپنے فل رائٹس چاہتی ہوں. مجھے ایجوکیشن ملے، مجھے اچھا سب کچھ ملے، مجھے اچھا پانی پینے کو ملے، مجھے اچھا پڑھنے کو ملے، مجھے اچھی ہیلتھ ملے. اس لیے آئی ایم لوکنگ فارورڈ اینڈ ہوپنگ کہ گورنمنٹ آف پاکستان ول ڈو بیٹر اینڈ گڈ ان ریسنٹ ایئرز. چائلڈ رائٹس کے بارے میں اور زیادہ ہو جائے گی اناگریشن، اور چلڈرنس کو رائٹ ملیں گے تھرو آؤٹ دا ہول ورلڈ. پاکستان کی صرف کیوں بات کی جائے، ہر بندہ، ہر انسان کو اس کے پورے رائٹس ملنے چاہیے. چلڈرنس کو ان کے رائٹ ملنے چاہیے. صرف پاکستان ایک وہ کنٹری نہیں ہے جہاں پہ ان کے رائٹس نہیں مل رہے. تھرو آؤٹ دا ورلڈ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ بچوں کو رائٹس نہیں مل رہے، ان کو فل رائٹس ملنے چاہیے. یہ بچے توجہ کے مستحق ہیں، یہ کہیں پہ بھی ہیں. اگر معاشرے میں کسی گھر میں ہیں، کسی جگہ پہ ہیں، تو ان بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ناظرین، یہ بچے اب آپ کے سامنے قومی ترانہ پیش کریں گے، کیونکہ یہ خاموش آواز کے ساتھ کس طرح اپنا میسج کنوے کرتے ہیں اپنی ٹیچر کے ساتھ. ان کی ٹیچر انہیں اپنی زبان میں کنوے کریں گی میسج، اور یہ بچے آپ کو قومی ترانہ سنائیں گے. جی.
वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी, और उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो एग्ज़िबिशन है जिसमें आप बच्चों के हकूक़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, कितना कंट्रीब्यूट हो जाता है आम आदमी के साथ इस तरह? देखिए, मैं समझती हूँ कि कवानीन भी हैं मौजूद, लेकिन जब तक अवेयरनेस और एहसास आम शहरी तक नहीं पहुँचाएंगे बच्चों के हकूक़ का, जब तक हम नई लोगों में तब्दीली और मुल्क में तब्दीली ला सकेंगे। इस वास्ते एक एहसास और अवेयरनेस हर शहरी में पैदा करना बहुत एक ज़रूरी और अहम फंक्शन है हमारी हुकूमत का। मैम, आपकी तो तरफ से तो ये हो रहा है, आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए इदारों से, वालिदैन से, असातिज़ा से, तो उनके रोल के बारे में क्या कहें? मैं समझती हूँ कि असातिज़ा को भी इससे सेंसिटाइज करना चाहिए कि सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं करानी बच्चों को, उनके हकूक़ के बारे में बात करना है, चाइल्ड अब्यूज़ की अवेयरनेस करनी है। और ज़ाहिर है पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, माँ बाप को हमें अवेयरनेस उनमें पैदा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो तशद्दुद होता है वो फैमिलीज़ के थ्रू होता है, ये सिर्फ गैर लोग नहीं करते, फैमिलीज़ में भी होता है। तो हमने जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है इस्लामाबाद में, हम स्कूल्स में पेरेंट्स को बुलाते हैं, असातिज़ा को बुलाते हैं और बच्चों को, और इकट्ठे फिर उनको हम कवानीन का बताते हैं और चाइल्ड अब्यूज़ बताते हैं क्या चीज़ और किस तरह वो रोक सकते हैं। और हमने इस्लामाबाद में अब 12 कमिटीज़ बनाई हैं हर एरिया में कैपिटल के, जिसमें लोकल पॉपुलेशन, जिसमें हाउसवाइफ्स हैं, मसाजिद के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, कुछ वो जो सोशल वर्कर्स हैं, उन सब को मिला के 12 कमिटीज़ बनाई हैं और उनको हम मटीरियल दे रहे हैं, सेंसिटाइजेशन कर दी है कि वो चाइल्ड अब्यूज़ का और बच्चों पे जो तशद्दुद होता है उसकी अवेयरनेस अपने अपने इलाकों में अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं, ताकि ये हम हर आम शहरी के पास ये इंफॉर्मेशन हो। मैम, जब भी आप मिली वज़ीर आज़म से, उन्होंने हमेशा बच्चों की, ख़वातीन के हकूक़ की बात की, उनका मैसेज अगर कन्वे करना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर का मैसेज बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर एसेट हैं, हमने हर बच्चे को उसका हकूक़ देना है, उसका हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर बच्चे को हम प्रोटेक्शन दें और हर बच्चे को उसके हकूक़ जो तालीम, सेहत, ये सारे हकूक़ हैं हर बच्चे तक पहुँचाए जाएँ, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी हों। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। यकीनन इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आलमी इदारों के तावन से उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जहाँ पे बच्चों के हकूक़ की बात की गई, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी खिते में रहे, किसी सूबे में रहे, किसी इलाके में रहे, उसका हक है कि उसकी नशो व नुमा बेहतर हो, उसको खुराक अच्छी मिले, उसकी तालीम अच्छी हो, ताकि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को एक मैसेज जाए कि वो बच्चे जो कसम पुरसी में रहते हैं, जो बेआरामी में रहते हैं, जो मुश्किल में रहते हैं, उनकी नशो व नुमा सही नहीं होती। और पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री और उसी के साथ साथ सदर पाकिस्तान ने जिस तरह अपने खिताब में कहा कि सब बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए, और उसी में मकबूजा कश्मीर के बच्चे भी हैं जिनको उनका हक नहीं मिल रहा। और आज हमने यही सदा बुलंद करनी है, यही आवाज़ बुलंद करनी है कि बच्चे कहीं भी हों उनको उनका हक मिलना चाहिए, और उसके लिए तमाम इदारों को, आलमी इदारों को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ PNCA इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।